Lección 82, Comparisons of Equality o Comparaciones de Igualdad. Ang comparisons of equality o paghahambing ng pagkakapantay ay ginagamit upang ipakita na ang dalawang tao, bagay o sitwasyon ay magkapantay sa isang aspeto. Sa Spanish, ginagamit ito upang sabihin na kasing o kapareho ng. So halimbawa, sa English, 'di ba? As tall as, kasing tangkad ng o kasing tangkad ni, as fast as, kasing bilis ng, kasing bilis ni, as much money as, kasing dami ng pera gaya ng o gaya ni, as many apples as, kasing dami ng mansanas gaya ng, etc. etc. So, itong comparisons of equality, self-explanatory naman siya, naghahambing tayo. Ngayon, paano ba natin sasabihin ito sa Spanish language? Kailangan natin ng isang word, tan. Tan. So, paano ba natin ginagamit ang tan kapag naghahambing tayo? Ginagamit ang tan kapag ang ikinukumpara ay adjective, pang-uri, ito yung nagde-describe sa noun, di ba? Or adverb, pang-abay, nagde-describe sa verb or isa pang adverb. So, ang formula po nito, tan plus yung adjective or adverb plus como. So, kailangan yung i-memorize na lang yung formula na yan. So, sa Tagalog, ang translation niyan, kasing blank ng or kasing blank ni. So, for example, tan alta como. Pag babae, no? Kasing tangkad ng o kasing tangkad ni. Tan rapido como. Kasing bilis ng or kasing bilis ni. Algunos ejemplos, Sara es tan alta como tu hermano. Si Sarah ay kasing tangkad ng kapatid mong lalaki. Sarah is as tall as your brother. Tu coche corre tan rápido como el mío. Napag-aralan natin yan, di ba? Yung el mío. Your car goes as fast as mine. Ang kotse mo ay kasing bilis ng sa akin. Mis amigos son tan amables como tus amigos. My friends are as kind as your friends. Como tus amigos. Ano ang possessive pronoun na pwede nating ipalit sa tus amigos? Sino nakakaalala? Para lang malaman ko kung naalala niyo yung last lesson natin. Imbes na mis amigos son tan amables como tus amigos, ano ang pwede kong ilagay kapalit ng tus amigos? Lo. Hmm? Tuyos. Tuyo. Ano yan? Ano? Ano? Alin? Sige, continue. Tuyo. Tu, Tuyo. tuyo? Tuyos. 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 Muy bien. Ayun. So, pwede rin yun. So, pwedeng como tus amigos o como tuyos. Mis padres trabajan tan duro como tus padres. My parents work as hard as your parents. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho ng kasing sipag ng mga magulang mo. So, merong equality o pagkakapantay-pantay, kapareho. So, yung formula niya, tan plus yung adjective or adverb plus como. Kapag adjective ang gagamitin mo, no? Kapag adjective o pang-uri ang ginagamit, kailangang tumugma ito sa subject ng pangungusap pagdating sa gender, kung lalaki o babae, at bilang, kung isahan o maramihan. Ibig sabihin, for example, yung word na alto, matangkad. So pag alto para sa lalaki, alta pag feminine singular, altos pag maramihan, mix or para sa mga lalaki, altas pag puro babae. So algunos ejemplos, mi hermana es tan alta como tu hermano. Ang kapatid kong babae ay kasing tangkad ng kapatid mong lalaki. Mi hermano es tan alto como tu hermano. So yung hermano, alto. Mis hermanas son tan altas como tu hermano. Hermanas, altas. Mis hermanos son tan altos como tu hermano. Kapag naman ang kino-compare natin ay with subject pronouns, no? Kapag ang paghahambing ay sa tao mismo, hindi sa noun tulad ng mi hermano, maaari natin gamitin ang subject pronouns pagkatapos ng
como. So, tan plus adjective plus como plus subject pronoun. So, for example, tan rápido como yo. ¿No? Como tú, como él, como ella, como usted, como nosotros, como nosotras, como vosotros, como vosotras, como ellos, como ellas, como ustedes. So, tulad ko, tulad mo, tulad niya, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos en oraciones. Mi hermano es tan alto como yo. Ang kapatid kong lalaki ay kasing tangkad ko, como yo. Mali yung como me. Ito, guilty ako dito. Lagi ko sinasabi, mi hermano es tan alto como me. Kasi 'di ba sa English, my brother is as tall as me. 'Di ba pwede 'yon? Pag formal, my brother is as tall as I am. So minsan nalilito ako diyan kung como yo o como me. So dapat como yo. Number two, soy tan responsable como tú. I am as responsible as you are. Ako ay kasing responsable mo. Ella es tan inteligente como él. Nosotros somos tan trabajadores como ustedes. So, trabajador, hardworking, or masipag. Vosotros sois tan rápidos como ellos. So, kung mapapansin ninyo, nag-a-adjust rin yung adjective, depende sa subject. So again, mali yung como me, como ti. Dapat como yo, como tú, como él, etc. Kapag naman pangalan or professions, pwede rin yan. So, hindi lang pronouns ang pwedeng gamitin pagkatapos ng como. Pwede rin ang pangalan ng tao, profession, o trabaho, grupo ng tao, or specific nouns. So, ang formula uli, tan plus adjective plus como plus noun or person. Halimbawa, yo soy tan rápido como Miguel, como Elena, como los abogados, como los profesores, como mi madre, como nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos. Mi hermano es tan alto como Miguel. Ella es tan organizada como Elena. Nosotros somos tan ocupados como los abogados. Mi padre trabaja tan duro como los médicos. So, pause nyo na lang kung gusto nyo basahin yung translations. Pero you get the gist of using tan. Ayun. Ngayon, paano naman kapag ang kinukumpara mo ay noun o pangalan, hindi adjective, hindi adverb? So, ang formula, ang gagamitin natin, imbes na tan ay tanto. Tanto. So, tanto plus noun plus como. So, kasing dami ng or kasing laki ng plus yung noun plus gaya ng. So, for example, dinero magiging tanto dinero. So, mag-a-agree yung tanto based sa singular or sa singularity or sa gender ng noun na gagamitin mo. So, el dinero magiging tanto dinero dahil masculine singular. La paciencia magiging tanta paciencia. Plátanos, saging, bananas, magiging tantos plátanos dahil plural masculine. Mansanas, las mansanas, magiging tantas mansanas, feminine plural. So, algunos ejemplos. Mi perro tiene tanto pelo como mi gato. My dog has as much fur as my cat. Ang aso ko ay may kasing dami ng balahibo gaya ng pusa ako. So meron kang kino-compare ng equality, igualdad, no? Pagkapantay, no? Gamit ang noun. Tenemos tanto trabajo como ustedes. May kasing dami kaming trabaho gaya ninyo. Ella tiene tanta energía como su hermano. Nosotros compramos tantos libros como ellos. So again, yung agreement of tanto, ang salitang tanto ay kailangang umagree sa noun na kasunod based sa gender at bilang. So tanto, tanta, tantos, tantas, depende sa noun. So algunos ejemplos, tengo tanto dinero como Alicia. May kasing dami akong pera gaya ni Alicia.
Mi madre tiene tanta paciencia como ella. So, tanta dahil yung pasensya ay babae, la paciencia. Tiene tantos plátanos como él. May kasing dami siyang saging gaya niya. Quiero tantas mansanas como ella. Gusto ko ng kasing daming mansanas gaya niya. Recuerden, so tandaan natin, no, yung tan, ginagamit yan kapag ang kasunod ay pang-uri o pang-abay, adjective or adverb. Ginagamit kapag inilalarawan ang kalidad o paraan. So, tan alto, kasing tangkad, tan rapido, kasing bilis, tan inteligente, kasing talino. Pag noun naman ang kasunod, ginagamit kapag pangalan ang binibilang o sinusukat, gagamitin natin ay tanto. So, tanto dinero, tanta agua, dahil tatandaan ninyo, bagamat el agua ang singular, las aguas. Kumbaga feminine talaga siya, pero 'di ba may rule nga tayo na hindi pwedeng magdugtong yung dalawang a, la agua, mali yun. So ginagawa nilang el para mas maganda i-pronounce. Pero feminine talaga yung el agua. So tanta agua. Pag nilagay mo na yung tanto sa unahan. Tantos libros kasing daming libro. Okay, so sige, ejercicio, comparisons of equality. Complete las oraciones con la palabra correcta usando tan o tanto, tanta, tantos, tantas, según corresponda. Por ejemplo, Fernando es blank blank como Pedro. So, ang tamang sagot, tan guapo. Okay? I'll give you 5 minutes. 5 minutos, por favor. Ok, muy bien. Vamos a responder. Número 1, mi hermana es blank blank como Elena. Tan. ¿Es la respuesta Tan. correcta? Tan Tan inteligente. inteligente. Tan inteligente. Número 2, nosotros trabajamos blank blank como ellos. Tanto rápido. Tanto. Bakit? Tan. Adverb. Tan rapido. Rapido. Adverb yan, rapido, mabilis. Número 3, tengo blank blank como Alicia. Tanto. Tanto dinero, dahil noun ang dinero. Number 4, ellos compran blank blank como nosotros. Tanto. Libros. Tantos Tantos. Tantos Tantos libros. libros. Plural, masculine. Number 5, mi perro tiene blank blank como tu perro. Tan. Tan energía. Tan energía. Noun yan, enerhiya. Tanta enerhiya. Okay. Number 6, tú eres blank blank como yo. Tan. Responsable. Tan responsable. Adjective. Number 7, ella habla blank blank como su madre. Tan. Tan después. Tan despacio. 8, nosotros tenemos blank blank como ustedes. Tantas. 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 Paciencia, singular. La Tanta paciencia. Tan. Tanta paciencia. Tanta paciencia. Paciencia. 9, mis padres son blank blank como tus padres. Tantos santantes. Tan amables. Tantos. Amables, Tan amables. adjective. Amables, Tan. friendly, Tan. amables. So, Tan amables. tan amables. Quiero blank blank como ellas. Como ella. Tantas mansanas. Como Tantas ella. mansanas. Mansanas, noun, tantas manzanas. 11, vosotros sois blank blank como los profesores. Tantos Organizados. organizados. Organizados, adjective, organized. So, Tan organizados. tan organizados. Again, tanto, tanta, tantos, tantas. Pag noun, pag adjective or adverb, tan. Okay? 12. Él estudia blank blank como su hermano. Tan seriamente. seriamente. Como su Tan hermano. seriamente. 13. Mi casa es blank blank como la tuya. Tan grande como la tuya.
14. Ellos tienen blank blank como nosotros. Tantos problemas. Tantas problemas. Problemas. Los problemas. Tantos Yun, problemas. tantos problemas. Again, el problema, hindi la problema, el problema. Exemption yan, no? 15. Nosotros somos Tantos ocupados. Tan ocupados. ocupados, adjective. Tan ocupados como Miguel y Daniel. Josu, pakibasa po ang ating correct answers, por favor. Mi hermana es tan inteligente como Elena. Nosotros trabajamos tan rápido como ellos. Tengo tanto dinero como Alicia. Ellos compran tantos libros como nosotros. Mi perro tiene tanta energía como tu perro. Tú eres tan responsable como yo. Ella habla tan despacio como su madre. Nosotros tenemos tanta paciencia como ustedes. Mis padres son tan amables como tus padres. Quiero tantas manzanas como ella. Vosotros sois tan organizados como los profesores. Él estudia tan seriamente como su hermano. Mi casa es tan grande como la tuya. Ellas tienen tantos problemas como nosotros. Nosotros somos tan ocupados como Miguel y Daniel. Muy bien. Meron pang isang paraan para sabihin na ito ay meron pang isang natural at common na paraan sa conversational Spanish para maghambing, no? Or mag-compare ng equality. Ito yung igual de plus adjective or adverb plus que. Okay? So sa adjective and adverb lang ito, ha. So pareho lang siya ng meaning ng tan plus adjective or adverb plus como. So for example, instead of saying él es tan fuerte como ella, you can say él es igual de fuerte que ella. Okay? So igual de plus adjective adverb plus que, hindi como, ah. Él es igual de fuerte que ella. He is as strong as her. Siya ay kasing lakas niya. Another example, ella corre igual de rápido que yo. She runs as fast as I do. Tumatakbo siya ng kasing bilis ko. Ellos son igual de altos que nosotros. They are as tall as we are. Sila ay kasing tangkad namin. Hindi mo sasabihin, ellos son iguales. Hindi mo siya gagawing plural, no? Memorize it as a whole. Igual de plus adjective plus que, no? Adjective, adverb plus que. Yung adjective lang ang nag-iiba kung alto, alta, altos, altas. Pero yung igual, same siya kahit plural. Okay? For now, yun lang muna i-memorize ninyo. Kasi ginagamit siya as an expression, as a fixed term, no? Iba yung somos iguales. Pare-pareho tayo. Pwede yun. Gagawin mong plural yung igual. Pero dito sa expression na ito, fix yan. Igual de plus adjective adverb plus que. So, ellos son igual de altos que nosotros. Mis hermanas son igual de inteligentes que tus primas. My sisters are as intelligent as your cousins. Ang aking mga kapatid na babae ay kasing talino ng iyong mga pinsan. Okay? So sige, translation exercise nga tayo. Gamit naman yung igual de plus adjective or adverb plus que. Okay? So i-translate po natin itong 5 pangungusap. Tingnan ko lang, no, kung nagigets po ninyo. Very self-explanatory naman yung yung igual de plus adjective or adverb plus que. Sige, bigyan ko kayo ng 3 minutes para i-translate po siya into Spanish. Okay, sige, sagutan natin. Number 1, my brother is as tall as my father. Paano yan sa Spanish? Mi hermano es igual Alto. Tan. Ang exercise natin, gamit yung igual de, hindi yung tan. Tama yun, syempre, pero ngayon igual de plus adjective plus que. Mi hermano tan alto igual de mi padre. Que
padre. Mi hermano mi hermano es igual de alto to que mi padre. Que mi padre. Or kung gagamitin natin yung tan, no? Mi hermano es tan alto como mi padre. Como mi padre. Okay, so 2 options yun. Number 2, she speaks as clearly as her teacher. Ano ba yung clearly? Claro, diba? O claramente. So ano ang Spanish niyan? Ella Hablo muy claro. claramente su profesor. Que Ang tamang sagot, profesora. ella habla igual de claro o Claro. sí, ella habla igual de claro que su profesor. es su Okay. profesor. Claro? Sí. Okay, Yung maestra next. po ba pwede rin po? Ano? Yung maestra po. Maestra, sí, yes, que su maestro. Yeah, no hay problema. Next, number 3. We are busy as they are. Nosotros son igual de igual de ocupado. ocupado que Nosotros, ano susunod? Nosotros, Son. Igual de Somos. okay, nosotros somos igual de ocupados Igual de ocupados que ellos. ellos. Okay, or kung babae lahat sila, nosotras somos igual de ocupadas que ellas. So depende, no? Dalawa yung pwedeng sagot dyan. Number 4, this car is as expensive as that one. Está caro. Este carro. Este caro, este coche. Muy caro. Igual de Es igual de caro que ese. Es igual de caro que aquello. Ese. ese or Ese, na iyon. Diba? Aquel. Okay. Okay. Pero pwede rin yung ese. That one. Pero dapat pala that one over there. So, aquel. igual de Kasi muy- yun, diba? Yan, ese. Iyon, aquel. Okay? Pero está bien. No hay problema. So, este carro o este coche, este auto, es igual de caro o es tan caro como aquel. Okay? Number 5, you all work as fast as us. Ustedes trabajan igual de rápido que nosotros. Muy bien. Ustedes trabajan igual de rápido que nosotros. John, pakibasa nga yung mga correct answer in Spanish, por favor. Number 1. Mi hermano es igual de alto que mi padre. 2. Ella habla igual de claro que su profesor. 3. Nosotros somos igual de ocupados que ellos. 4. Este coche es igual de caro que aquel. 5. Ustedes trabajan igual de rápido que nosotros. Muy bien.